टॉपिक खूप वास्ट आहे. याचेर आम्ही कितलेय बरोवंक शकता. I can talk on this continuous for 1 hour or more than 1 hour. इतलो व्हडलो टॉपिक आसा. नाव इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही म्हटले म्हणटकूच आमचो गांवचे प्लॅनिंग येता, लोकल बॉडीज येता, डिपार्टमेंट्स येता, वेरियस डिपार्टमेंट्स येता, गव्हर्मेंट येता. पण खरोच जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाचो तो खरंच जाता काय ना. इन्फ्रास्ट्रक्चरान आता आम्ही बेसिक जे आसा पळय त्योच गोष्टी घातल्या भितर. आमकां बेसिक जे जाय कित्याक जगपाक 24/7 वॉटर सप्लाय, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय, accessible roads सगळे कडेन, health and wellness, training for the youths. पण हातूंतले आमचे कडेन कितले आसा ना म्हणिना. हातूंतले आमचे कडेन आसा पण परफेक्ट अशें आसा काय ना. परफेक्ट ना. कित्याक ह्याचेर कोणी सिरियसली अजून पासून विचारच कोणूच करिना. हाचेर जेन्ना विचार करपाचो येता पळय तेन्ना काही NGOs रस्त्यार येवन उबे रावतात तेन्ना ताचेर विचार जाता, नाजाल्यार ताचेर विचार जायना. आता इन्फ्रास्ट्रक्चरान म्हणचे तर काय आमी एज्युकेशन पॉलिसीज घेयात गोंयची. बिहार UP सारखे जे स्टेट्स आसा पळय आमी म्हणटा ते रिमोट, सगळे लेबर येता हे येता. बट UP has the highest number of IPS and the IAS. Highest number. जो तर बिहार UP सारखे IAS तयार करूंक शकता, IPS तयार करूंक शकता जाल्यार गोवा सारखी लिटरेट स्टेट जी आसा पळय ती IAS and IPS कित्याक तयार करूंक शकना. सर, आर वी नॉट कॅपेबल? Or is there any lacking on the system of the education policy? See, गोंयकार आमी म्हणटा की गोवान्स आर very smart. Goans are literate. Literacy is very high. But yet, unemployment is the highest in the country. Goa is a small state. But yet the unemployment is the highest in the country. Entire India's unemployment rate घेवशी तर आमचो गोंयची तेच्याकूय डबल रेट आसा, डबल रेशियो आसा. Goa is a small state. But unemployment is the highest in the country. हे कित्याक लागून? Because आमचे कडेन तो मेकॅनिझम ना, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना टू क्रिएट द जॉब्स, टू एज्युकेट द पीपल, टू मेक देम सेल्फ सफिशियंट, टू have the workshops, to train them for the different. स्किल आमचे कडेन कमी ना, गोंयकारा कडेन स्किल कमी ना. पण स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जे जाय गोंयकारांक ते गोंया गव्हर्मेंटान करूंक ना. हे करपाची गरज आसा. 19 नोटिफिकेशन येयला तितून खंय तरी आमकां कळला की क्रायटेरिया ते 500 मिटर्स ते उणे जावपाचे आनी NDZ नॉन डेव्हलपमेंट झोन हा पळय ते 200 मिटर्साचे ते मातशे खंय तरी उणे जावपाचे. तितून आमकां लोकल कम्युनिटी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्साक कितें बेनिफीट हा, कितें रिलीफ हा ते अजून कांय डिक्लेअर जावना. आमी मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचे हे पळय स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स जावं आमचे फिशिंग कम्युनिटी, आमचे लोकल स्टेक होल्डर्स, आमचे फॅमिली वाडयता जाल्यार जेन्ना एक फॅमिली वाडयता तेन्ना खंय तरी आमकां रावपाक सुवात जाय. सो आमी आपले एक रुमाचे घर आसले ते आमी एक्सटेंड करून 2 केले. खंय तरी ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक आतां कोणेन तरी आवाज उठोवंक जाय आनी आमकां खात्री आहा की ह्यो आवाज तुमी घेतले म्हणून. CRZचे हितून
नीज पळय मारून दर्या देगेक स्ट्रक्चर्स आहा तांकां रिलीफ मेळटा. जो आमचे कम्युनिटी फिशिंग कम्युनिटीचे हट्स आसा तांकां वाचोवपाक, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक आनी तांकां रिलीफ दिवपाक आमी मागता तुमी फुडाकार घेवचो. तशेंच आमी बारीक वेवसाय आहा, कोणाचे 2 रुमाचे गेस्ट हाऊस आहा, कोणाचे बारीक शॉपां घातला, ते वाचोवपाचे प्रयत्न ते आमी वचून परमिशन काडपाक वचत जाल्यार आमकां सांगता CRZची NOC काडा. CRZची वचत जाल्यार ते म्हणटा की CRZचो प्लॅन रेडी जावना, तुमकां लागपाक टायम लागतलो, NOC येवपाक टायम लागतलो. जाल्यार आमी कितें करचें? बारीक मनीस, आमी बारीक मनशांक तरी तुमी NOC आनी साथ दिवपाक जावचें ना ह्या सरकाराक, जाल्यार आमकां कित्याक जाय हो सरकार? खूंय आमी खंयचे बारीक बिझनसान गेल्यार आमकां सदांच म्हणटा ते की ना तुजे NOC काडपाक कठीण जातलें, तुजें पेपरवर्क सारकें ना. जाल्यार हे पेपरवर्क कोण करतलो? सरकार आमचो, जाल्यार हो पेपरवर्क कोण करतलो? हेजेर प्रयत्न आहा. मागता हे आमचे CRZचो इश्यू जे आहा तुमी जाय जाल्यार आमकां एक टायम दिया. आमी आमचे लोकल कम्युनिटी फिशिंग कम्युनिटी वांगडा येता, फिजिशियन बसता, जे दर्या देगेक आमचे कन्स्ट्रक्शन्स आहा जाल्यार स्ट्रक्चर्स आहा, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स आहा, तांकां आमी हाडटा आनी तुज्या वांगडा बसता. तूं आमकां टायम दी आनी आमचो इश्यूचो सुटावो काडचो. हो एक आमची मागणी, ह्या कलंगुटाच्या गांवाची मागणी की आमकां हे CRZचे चेनांतल्यान भायर काड आनी हे मेगा प्रोजेक्ट्स पळय कलंगुटान येता ते आमचे गांव काबार करपाक ते तूं राखोण घे. थँक्यू. पर्यटन हे पर्यटन ह्या कोळूरच्या गांवांत किंवा गोंयान कोणे स्टार्ट केले? ते बाबड्या संवसारांतल्या सगळ्या कोपऱ्यांतल्यान येणाऱ्या त्या हिप्पीनी 1964 सालांत जी सुरवात जाली जी, तो पर्यंत आमी जाणातली आमची प्राय आसा पळय ती सारकी सुशेगाद आसा आनी सारकी शिस्तीन आसा म्हणून. पूण तेणी सुरवात केली म्हणून आख्ख्या वर्ल्डाचेर आमचे कोळूरचें नांव जगाचेर पावलें, गोंयचें नांव जगाचेर पावलें. दीस इज द गोवा इज द वन ऑफ द ब्युटिफूल टुरिझम स्पॉट म्हणून. तर ह्या विशयाचे ह्या उद्देशी गव्हर्मेंटान वर्साच्या वर्साक बिलियन रुपीज आमच्या कडच्यान रेव्हेन्यू म्हणून तुमी दिले. आमच्या ह्या गोंयच्या ह्या टुरिझमाच्या सुवातेर वास्तवीक तुमी कितें केलें आमच्या ह्या गोंयच्या पासून? पयशे नासले बिलियन रुपीज तुमी घेवन गेले आनी तुमकां अधिकार आसा ह्या टुरिझमाच्या कोळूरच्या गांवाचेर हो आमच्या हो बेल्ट जो आसा गोंयचो जो टुरिझम म्हणून स्पॉट आहा, तुमकां अधिकार आहा म्हणपाक हे तुमचे म्हणून तुमचो हो जागो म्हणून ना. हो आमकां देवान दिल्लो, देणगी दिल्लो, नेचरान देणगी दिल्ली हो आमचो टुरिझम स्पॉट. तुम्ही हो टुरिझम स्पॉट विबाडून दवरला. जशे दोंगर तुम्ही मायनिंगच्या नांवाचेर कारभार केल्यात 5 जाणांची पोटां भरपाक, तांकां तुम्ही माफिया करून सोडल्यात आनी हे लुटलेले सगळे धन धान्य आमच्या ह्या दोंगरांतले तेची पोटां भरल्या त्या 5 जाणांनी आनी उरलेले जे जपान आनी थोडे कोणी मिलीन घेतला त्या लोकांनी आनी आमकां कितें दवरला फाटल्यान धुल्लो. हो जी डस्ट दवरला खाय आनी मोरा म्हणून तुमचे त्या लोकांक. हांव तुमकां जर आतां दोंगर कारभार जाले, आतां आमची हे टुरिझमाच्या नांवान हे नेचर स्पॉट आहा पळय ते काबार करात. आतां उरलो शेतांय आतां काबार करून स्टार्ट जाल्यात आनी आतां उरला फक्त दर्या. दर्याचेर आतां बेटो घातलो जाल्यार ती फाल्यां विकपाची तेंची सगळी तयारी करून दवरलेली आहा. तेणी बॅगा भरून लोक रेडी आहात. दर्याक जर बेटो घालून जर तुम्ही प्लॅटो गेलो जाल्यार ही आमचे दुर्दैव, हे आमचे गोंयचे. येयल्या वर्सा तुम्ही लाखांचो हिशोब दाखयता आमकां इतल्या लोकांनी विजीट केले, तितल्या लोकांनी विजीट केले म्हणून. कितें केले ते तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही साधन सुविधा कितें निर्माण केले त्यांच्या खातीर? आमच्या लोकांनी त्यांची साधन सुविधा तयार केल्या. आपली घरां अर्दी आपल्या करून
अर्ध्या घरान 2 रूम 3 रूम 4 रूम तयार केल्यात आणि तांकां बिचाऱ्यांक रावंक येतात म्हणून हांगासर टुरिझम येता हांगासर म्हणून टुरिझम फोकावता. तुम्ही कितें केलां तेंचे करता फक्त नंबर घालून जाणार आणि वर्साचे वर्सा हो टूर तो टूर तुम्ही हॉलिडे एन्जॉय करपाक वतात आमच्या टुरिझमाच्या नांवान. हांव बाकीच्या देशाच्या हांव उलयता आमच्या गोंयच्या बाबतींतले. आणि आता तुम्ही जो कायदो काडला कायदो करूंक सोदतात तो कोणाच्या पोटां भरपाक. आमी सगळ्यांनी आमी पयर चर्च हॉलान असोच एक पादिगार भितर पादिगार येयलो आनी तेणे आमी दोळे उक्ते करून दिले ह्या विदेशी. आमकां एकूच उपाय आसा ह्या गव्हर्मेंटाच्या थ्रू सेंट्रलाक आमी शिटकावणी दिवपाक. जर तुम्ही आमचेर अन्याय केलो जाय जाल्यार आमी ह्यो सगळ्यो पयलीं आमी चारूय पयलीं कोविडीन येणारे रस्ते पयलीं आमी बंद करतले रस्त्यार उतरतले आनी तुका कंडम करतले तुज्या ह्या गाड्याक म्हणून जायत तर आमकां भायर सरचें पडटलें. आमच्यो चारूच रोड आहात कांदोली सालिगांव आरपोरा हे तीन रोड आमकां बंद करपाक व्हडली डिफिकल्टी ना. आमकां जर दोळे उडूंक जाय गव्हर्मेंटाचे आमी जे तयार केल्ले आमी आमची सॅक्रिफायस करून आमी घराची आमी त्या लोकांची साधन सुविधा आमी तयार केली जाल्यार आमचें चुकलें कितें. तुमी आमकां हेल्प करूंक जायो. तुमी आमकां फायनान्शियल हेल्प करूंक जायो. आनी वयल्यान तुमचे त्रास आतां थारला त्या प्रमाणे कोण बिचारो गेलो रजिस्टर करपाक त्या माय पायचे आजाचे पडल्याची सगळी काणी हाडूंक शकतात. हांव ह्या वेळेशी एकूच म्हटलं तुमकां जर आमकां गरज लागली जाय एकाच शब्दान आमी म्हणया फ्रीज द दीस लॉ. तुम्ही कितें करून गेले ताका आमी मागता हो कंडेम करचो तुमचो लॉ आनी आमी तुमकां केन्नाच हो फुडें व्हरून तुमकां दिवचो ना म्हणून. दुसऱ्या सुवातेर हांव थोडक्यान म्हणटा सिवेज ट्रिटमेंटाचो जो हांव लुईजीन फालेरो आसतना त्या बोर्डाचेर आसलो आनी हांवें जेन्ना आमच्या कोमोडच्या गांवांत जेन्ना स्टार्ट जाता म्हणलो सिवेज ट्रिटमेंटाक पोस्ट भरली म्हाजे कडेन जितले डॉक्युमेंट आसले काडले ते त्या टायमार सबमीट केले आनी ताका सांगलें तुमकां तेन्ना विचारलेले हे डिगींग काय तुमी डिस्ट्रॉय हे तुमी तुमचो प्लॅनिंग कसो काय म्हणून तेणी सांगलें डिगींग म्हणून. आनी आज उणें जशें जो प्रेमानंद सांगला तशें 2012 to 2024 पावले आमी आनी तेणेन चिंतलें म्हळ्यार 300 crores नॉट 300 crores दिस इज डबल. हे पयशे कोणाचे हे पयशे आमच्या गोंयकाराचे आमच्या कश्टाचे पयशे कोणाच्या तोंडाक घातले तुमी. कोण खंयची तरी कोरियन खंयची तरी कंपनी येयली आनी कोरियन जपान जपानचे आनी कोण जाले हे दिले कोणाक गिरान नासले कोणाक एक्सपिरियन्स नासले तसल्या कंपनीक दिले आनी आमकां त्रासान घातले. तुमी आज जर साता तुमच्या कपाला कडच्या जांभळेश्वर देवस्थाना कडच्यान जर तुमी रस्ते पयले जायत ते बागान वचून वचून पळयात तुमकां सासू गॅरंटी आसना बागान जर गेलो तो बरे भशेन परतो येतलो म्हणून. अशे तरेचे रोड करून दवरल्यात आनी हे पयशे सगळे आमचे कश्टाचे पयशे ह्या गव्हर्मेंटान तेंच्या तोंडान व्हरून घातलेले आहात. हांव हे दोनूच विदेशीचेर हांव उलोवंक येयल्लो चड करून. Good evening, Yoguri Sajdi. Chief guest for today's program, Honorable Member of Parliament, State of Goa, Captain Viriato Fernandes, Leader of Opposition, MLA of Kumpoli Constituency, Sri Yuri Arena, other dignitaries, respected citizens, press and media, and my dear villagers. It is a joint effort of the villages of Kalangut constituency to host this meeting. Interaction with Honorable MP Mr. Captain Viriato, sir, which we have been waiting for all these years. We have with us a soft-spoken and down-to-earth person who always kept the nation first.
a true fighter and a man with a vision, Captain Viriato Fernandes. Let's welcome him with standing ovation. We welcome you, sir. Opposition leader, Mr. Yuri Alemão, and Mr. Amit Parkar, Congress President of the state. On behalf of the organization committee, I welcome you all present over here. Expect a fruitful discussion. Welcome you all. Thank you very much. जे भाशेन आमचे बाप संतोषान म्हणला ऑन गोवा ट्युरिझम बील आणि आमचे बाप प्रेम दिवकरान सांगला विथ रिगार्ड्स टू TCP आणि बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर उलयला. खंयच म्हाका जाल्यार दिसूंक ना की हे गव्हर्मेंट ह्या सरकारान आमच्या खातीर कितें केलां म्हणून. ना ते ट्युरिझम बील आमच्या फायद्याक आहा, ना TCP आमच्या फायद्याक आहा, ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां गाडयो पासून बायकी पासून रस्त्यार चलोवंक जायना ही परिस्थिती जाला आमची. आनी ते फकत लायता आमकां टॅक्स, परमिशनां, NOCs, लायन, हेच फकत ते आमकां गांवच्या लोकां खातीर हेच दवरला तेंच्यांनी. म्हणजे कितें आमी आतां एक ट्युरिस्ट बेल्टान एक कलंगूट गांवान म्हाका दिसता आमी वी आर द हायेस्ट रेवेन्यू जनरेटींग विलेज. म्हळ्यार कितें जे टॅक्स आहा, जे पंचायतीचे लायसन्सां जावं, जे गव्हर्मेंटाचे लायसन्सां जावं, ते काडून पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कलंगूट गांवान कलंगूट विलेज वील बी द हायेस्ट पेइंग विलेज. मात हेजे रिटर्नान आमकां तेंच्यांनी कितें दिलां? कांय दिवंक ना. आतां तुमी पळोवंक गेल्यार आमच्या गांवान चड करून आमी रेंट बायक, रेंट कार, नाजाल्यार गेस्ट हावस, शॉपां, ट्युरिझम वेवसाय आहा, बिजनसान आहा. दुसरे वाटेन आमचे फिशींग कम्युनिटी आहा, लोकल कम्युनिटी, ट्रेडिशनल फिशींग कम्युनिटीचे लोक आहा. तांकां सपोर्ट करपाक ह्या सरकारान कितें केलां? म्हाका दिसता कांयच करूंक ना. आनी सारको हॉट टॉपीक बर्नींग म्हणटा पळय तो म्हाका दिसता एक आमचेर एक चेन आसा आमकां बांदलेलें दवरून आहा, तो आसा CRZ. आमचे चड करून सगळे घरां 500 भितर येता CRZच्या. आनी खूंय थोडे आमचे फिशींग कम्युनिटीचे स्ट्रक्चर्स आहा पळय ते म्हाका दिसता बिलो 200चे सकयल येता. मात तुमी पळोवंक गेल्यार ह्या सरकारान आमचेर हाडून नीज मारला. बिचार तुमी पळोवंक गेल्यार ते निजा मारला, म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा. आनी खूंय मारला ते तुमकांय खबर आहा. सारकी आहा ती सारकी ना, आनी कित्याक मारला, केन्ना मारूंक येयला ते आमकां गांव कांयच सांगना तेंच्यांनी. हो CRZचो इशू म्हाका दिसता सगळे कोण पळय दर्या देगेक रावता तेंच्यांनी कोण येयल्लो आमचेशीन आनी ते आमकां सांगलें की बाबा तुमी एक प्लान रेडी करा आनी एक लेटर रेडी करा आनी CRZान गेला तुमचें रेग्युलरायज जातलें. हिंगासर हांव मागता एक मनीस, एकलो मनीस उठोन सांग की आपले रेग्युलरायज जाले म्हणून. आसा कोण? कित्याक जावना? कोण येयलो तो म्हणूंक लागलो आपणाक निवडून हाड, आमी तुजे सगळे रेग्युलरायज करून दिता. जालें? सो आमी मागता आमच्या खासदाराक हो पळय CRZचो इशू आहा, तुमी हो इशू घेया आनी आमकां हे चेन आमकां बांदून दवरलेल्या त्या हे चेनांतल्यान आमकां सुटावो काड. आमचे फिशींग कम्युनिटीचे स्ट्रक्चर्स आहा, आमचे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स आहा, तांकां वाजोवपाचे प्रयत्न तूं चालू कर आनी आमी तुज्या फाटल्यान आसतले, आमी तुका सपोर्ट करतले. आमच्या गांवची उदरगत तुजे हातीन आहा. दुसरें म्हणटा supply. Do you agree to that? Yes. Same it is the water supply. Electricity supply Kalangut and Kalangutcha water run also uninterrupted. Also no. Access road. No. Every second day we can see a big potholes on the roads. Right? Yes. आतून एक इन्फ्रास्ट्रक्चर एक करपाचो ट्राय केलो गव्हर्मेंटान. एक उलोवन गेले थोडे लिडर्स की कलंगूट इज द
most famous for the tourism industry and the जगाचेर टॉप असली, राइट? आणि उलोवन गेले अशें लीडर की कलंगूट will be changed to a world standard. Facilities, infrastructure will be changed to international standard. जाले म्हणून आमी एक लक्षात घेवपाक जाय, पॉलिटिशियन येता, पॉलिटिशियन वयता, जे सांगता पळय ते सगळ्यांक करता अशें ना. आता इतलो ते मातशे गोंयचो रिप्रेझेंटेशन पार्लमेंटाक आमी धाडटले, आवाज येयलो केन्ना? आता येता, सारको येता. That is the difference. That is the difference. कित्याक म्हणटा that is the difference? Because it is the people who are supreme. People who are supreme to elect the right person and send him to represent you. Yes, that's a true person. आम्ही एका बॉर्डरान दाखवून याच्या पुढे चलपाचें ना. Every department has a file, whatever, excise, whatever. Thereafter तू बरोवन गेलो म्हणटून फायल शेणल्या तुजी. 2 वर्सां फायल शेणल्या. So today I asked the man, I said, hello, if the file is lost, you need to file a complaint with the cops and the vigilance. ना जाल्यार म्हटलें म्हाज्या लॉयराक घेता आनी हांव तुमच्या आख्खो डिपार्टमेंट परतून दवरता. 10 मिनटांनी मेसेज येता, फायल ही मेळ्ळ्या. Now this is a new racket that you all should look into, especially where you are to म्हूण तांकां. आनी एकूय सांग सोदता तुका, टुरिजमाच्या नांवान घोटाले पळय हांगा चलता. There is a sulab on the beach. There are 3 shops put next to the toilet and they have got electricity connections. And हुंचे भिंताकार कितें इकता ती हांव नोको. Within the complex of the sulab, yes or no? कोणें शॉपां दिल्लीं तांकां बांदपाक? तो गांधी पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेच्यान कितेंय करूंक येता आनी हे पयशे कोणाक वयता ते विचारा मरे. आणि थोड्यांनी 3:30 4:30 एक्स्ट्रा क्लासी हा म्हणटात. म्हणतो ती घरा पावता म्हणल्यार सर 3:30 जाता तांकां आनी ते टायमींग कितें जेवपाचो 3:00 काय घेवन ती जेयता मागीर आनी मागीर कितें जाता विकनस जाता, ती हेल्थी आसना. सो म्हाका दिसता एड्युकेशन सिस्टमाचो टायमींग पळय आहा न्हू, हितून कितें मातसो बदलाव येवंक जावो. कित्याक ती पळय तो टायमींग पळय जेयता ती इज नॉट अ हेल्थी टायम टू ईट. सकाळीं ती 7 o'clock ब्रेकफास्ट करून वयता, मागीर ते मिड डे मील ते कितें पाली मेवता, जल्ले मेवता ते सोड. सगळीं जाणां आमी आमच्या भुरग्यांक टिफीन धाडटा म्हण ती खाता. पूण हो पळय टायमींग आहा न्हू, हांवें हेका PTA पासून विचारलें, आतां तुमी हो टायम वाडयला, तुमी कितें एक्स्ट्रा कितें घालना, इन्क्लूड केला? ते म्हणटा ना, हे म्हणटा गव्हर्मेंटाक सांगयला कितें एक्स्ट्रा शिकयता ना, तर हो टायमींग वाडोवपाक गरज पडली. आनी हें आमचें एड्युकेशन सिस्टम आहा न्हू तें हितूनय बदलाव घेवंक जावो. एड्युकेशन सिस्टमाक कित्याक की पळय जॉमेट्री ट्रायंगल शिकता, लायफान आमकां हुंयच यूज जायना, ती कांयच यूज जायना. कितें पळय टॅक्निकल लायन 8 साल कितें म्हणटा टॅक्निकल कितें घाला, टॅक्निकल सब्जेक्ट घाला, तेन्ना भुरग्यांक फायदो जातलो. हे पळय ट्रायंगल बिंगल ती हिंगाच लायफान म्हाका दिसना म्हाका आजून पासून ती यूज जाल्या. फकत ते मातशें आल्जेब्रा बाय यूज जालें आसतलें उज म्हाका मोडके बिडके लावपाक, कॅल्क्युलेट करपाक, तें बरें आहा. पूण एड्युकेशन सिस्टमान बदला येवंक जावो. टॅक्निकल लायन आहा आमकां टॅक्निकल लायन घाला 8 साल, कार्पेंट्री, इलेक्ट्रिशियन. तो भुरग्यांकूय तांकां आदार मेळटलो. फुडें कितें जावपाक आहा पळय तें जालें कितें, तें जालें कॉलेज जालें, MA केलें काय ना, मागीर कितें कांयच ना, रेंट बायक टॅक्सी तेंच चलयता. तो हितून कांय इम्प्रुवमेंट कांयच ना. हे गव्हर्मेंट हे करता न्हू, एड्युकेशन सिस्टम दवरला न्हू, ते तेंच्या फायद्याक
फकत तेंच्या फाटल्यान धांवपाक तेंकाय कितें जावं न्ही, कितें बरें टॅक्निकल कितें बरें शिकोया आनी हे पयशे पळय ह्या एड्युकेशन सिस्टमाक पळय इतले पयशे पळय दिता ते बरे भाशेन उजार करचे म्हणून इतलेंच म्हाजें मागणें. देव बरें करूं.